بالعربيه ولا بالفرنسي؟ لا ضرب بالعربيه ولا كما تبغي روح. انتم اللي واش حنا ومن بعد اون ترادوي اون انجلي با دو بروبليم. ايوه ولا تحب الامازيغيه نهضر بالامازيغيه. لا ما Donc, نفهموهاش. Benizgen, parmi les 5 millénaires, entre le 11e et le 14e siècle, la vallée d'Imzab est composée par les 5. La première ville d'Imzab, c'est l'Atf, qui a été fondée en 1012. La deuxième, c'est Bounoura. La troisième, c'est Gardaya en 1056. La quatrième, c'est Benizgen en 1321. La cinquième, c'est Milika en 1555. C'est les 5 millénaires entre le 11e et le 14e. Entre le 15e et le 17e, plus Brian, Ordra, c'est les 7 villes d'Imzab. Et l'Imzab, vous mettez les ruisseaux entre les collines qu'on les appelle Mizab. Même les cargouilles, les cargouilles, les cargouilles, les cargouilles, Mizab. Les cargouilles, وهنا بالنسبه سي لا سول فيل كي ريسي لانتيريور دي رامبار يا با ني اوتيل ني كافي ني ريستورون تو سي دي ميزون دابيتاسيون il faut prendre les gens هنا بالنسبه سي لا سول فيل كي ريسي لانتيريور دي رامبار يا با ني اوتيل ني كافي ني ريستورون تو سي دي ميزون دابيتاسيون sauf les mêmes parties la première partie la deuxième c'est la troisième partie vous avez constaté c'est une architecture pyramidale du haut vers le bas parce que les devis qui sont exposés aux inondations bénéficient de pour ça les ancêtres commencent du haut vers le bas pour maîtriser la situation contre les inondations. Et là vous avez constaté c'est une architecture pyramidale du haut vers le bas. Avec tout ça on est à la troisième partie, les trois parties qui sont clôturées en 1321. La rue Hadi, c'est la rue la principale, la plus large, la plus longue pour faciliter la circulation des eaux dromadaires. À l'époque, il y avait les dromadaires qui avaient jamais de la marchandise, ils font le troc avec les gens de la ville. Et maintenant, c'est la vente aux enchères à la crise, c'est la vente aux enchères traditionnelles sur la place. Et malheureusement, avec la maladie Corona, elle a été suspendue pour l'instant. يخلوهم يحطوه هنايا ولا سي انتيردي. Non, à l'époque, c'était le troc. Ils sont dit, ils font le troc avec les gens de la ville. Et maintenant, c'est la vente aux enchères à la criée. C'est une vente aux enchères traditionnelle. Et surtout, c'est une zone. Allez, لا بس ها بتاع لك ياخذني خلاص ايه خلاص مباشر. وهنا il y a un respect entre les femmes et les hommes, la femme qui ne connaît pas l'homme et l'homme qui ne connaît pas la femme. Quelqu'un qui appelle la personne de la maison, la femme n'a pas le droit de parler à quelqu'un, peut nous regarder ce trou-là, le trou qui se trouve au sommet de la porte. Et ils donnent des coups derrière que la personne est absente. Très bien. Et maintenant c'est remplacé par les moucharabis vers l'extérieur, les moucharabis là. Oui, شوف من المصطلح. نعم. دايرين هذيك العين تاعو. L'œil de bœuf. Oui, ça c'est l'œil de bœuf. شوف Donc l'œil de bœuf عندنا حنايا avant de نقول avant. Bien avant. C'est traditionnel, c'est traditionnel. Très bien. شوفوا من البريمير ايطاج. نعم. Et là, à l'époque, ici, c'était des palmeries, c'est pas des maisons, et maintenant, c'est remplacé par les maisons. Ah, d'accord. Et à l'époque, les maisons... L'explication, c'est à des palmeries. Comme je vous dis, à l'époque, ici, c'était des palmeries, c'est pas des maisons,
Et à l'époque, les maisons n'étaient pas alimentées ni main, ni gaz, ni électricité, ni l'assainissement. Et maintenant, les maisons sont tous alimentées de l'eau, le gaz, l'électricité, l'assainissement. C'est pour ça qu'on trouve ces puits qui sont creusés manuels. On plante un palmier à côté pour ne pas gaspiller de l'eau. Parce que quelqu'un qui prend l'eau, il verse sur la deuxième sorte, il perd des gouttes autour de la deuxième sorte, l'eau elle est canalisée vers le palmier. Comme ça, il n'y aura pas de gaspillage. C'est de la physique appliquée. C'est de la science. Et maintenant, les maisons sont tous alimentées avec les compteurs individuels. Chaque maison a son compteur individuel. المشاربي هذول المشاهدة هذو نعم non 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 c'est المشاربي نعم مشاربي oui déguisé. Oui. Et maintenant, les maisons sont tous avec leur compteur individuel. Chaque maison son compteur. Ça se voit, bien sûr. C'est pour les factures. Et là, on arrive vers la deuxième porte, entre la première et la troisième, pour faciliter la circulation des eaux dromadaires. لا ما تصوروا فيك لا ما صورناش الحادث اسمح لنا بس سي لونسيان فيل منا نورمال منا تبدا لونسيان فيل نعم. اي C'est la deuxième porte entre la première et la troisième pour faciliter la circulation des eaux dromadaires. Et vous avez remarqué les marchés sont larges pour... Les marches sont petites et larges, même si à l'aise. Et là, on arrive on rentre vers la deuxième partie de Benizé, c'est la deuxième partie. La deuxième partie, ça veut dire on s'approche du sommet. Ça s'approche au sommet vers la première. Ah d'accord. شفت. Et là, la dernière palmière, c'est la dernière palmière qui reste à l'intérieur de la ville. هذه الطريقة العريضة هنا. مرحبا بكم الله يبارك فيك الخير الله يحفظك. Et là, c'était la deuxième place où ça se passe la vente aux enchères à la criée. Cela, c'est des magasins. Quand on dépasse la deuxième partie, on ne trouve pas une activité commerciale à l'intérieur. C'est des maisons d'habitation. Alors, le même système, le puits et le palmier. Le puits et le palmier. Et le palmier, c'est le bien de la mosquée. C'est des palmiers qui ont des dates. Les palmiers datés qui ont des dates. À la cueillette des dates, les dates ils sont remis à la mosquée. C'est eux qui sont chargés pour les dates. La mémoire elle est pleine. Et là, vous avez remarqué, les ruelles ne sont pas trop larges. Parce qu'on est situé à 300 km de Djelfa. Les fenêtres de Djelfa et Eflou, on reçoit le froid de la neige, on est protégé par les ruelles là. En même temps, la sortie de la maison, c'est un obstacle pour casser la forge vivant. Et vous avez remarqué, c'est du verre pour casser la forge vivant. فاهم شكل ايه بيكسر الريح. Oui, فيزيك. oui. كيما نعم. تضيق. سي جوست ان متر. سي اللي هو البرد كي يجي هنا نصه يقعد هنايا.
chemin, ça crée un couloir. Un frein, c'est un brisement. ها ما بلا جديد. Alors les ancêtres, alors les ancêtres, c'est pas des gens qui veulent des grandes superficies ou mettent des impasses où il y a des maisons à l'intérieur. Et l'architecture, ça fait avec les troncs du palmier et la chaux à la pierre. Ici, c'est un climat sec pour ne pas abîmer les troncs du palmier par l'humidité. Les matériaux adaptables au climat de la région. Bon, ça, c'est le tronc. Les troncs du palmier, oui. Donc, tu vois, quand c'est un charpente métallique. Mon cher. Très bien. وهنا لا شو سي لا شو ديار كاين ديار داخل. ايه صح. Et la chaux, c'est traditionnel, c'est la pierre cuite. Après 40 ans, elle va revenir à son origine comme pierre. C'est pour ça qu'on met le moustiques qu'on appelle les pieds de poule. Avec un régime de date qu'on tape avec de la chaux fraîche, on met les pieds de poule. Parce que quand il pleut, l'eau il descend vers le sol, en même temps le soleil, quand il tape sur le mur, l'eau c'est son température réfléchie vers l'intérieur de la maison. Le gaz avec qui m'a déjà boire. Le gaz, les amis, c'est de l'eau. Ah, c'est de l'eau, oui. D'accord. On a les maisons de tous alimentés, le gaz et l'électricité et l'assainissement. Les quartiers. Maintenant, on arrive vers la première partie qui a été vendue au 5e et au 11e siècle. C'est une mosquée qui est post-mosquée de Tafizet. C'est la première construction qui a été faite au sommet de la ville de Benizgen, qui est post-mosquée de... Non, elle est de l'autre côté, on va passer devant. Et c'est là, c'est la première porte vers la première partie. Il est calculé Hachakum par an, quand il charge Hachakum jusqu'à ce jour, on utilise les zones pour les ordures, mais mettre tout ce qu'on les porte à Dodan. Et là, c'est toujours se fait avec la torre du palmier et les tiges de palmier. La tige doit être séchée à l'intérieur de la construction pour faire des arcs. Et une tige qui تكون خضراء نقدروا نتحكموا فيها كما نحبوا. Elle est souple, maniable. Oui, d'accord. Très bien. شوف ندور الارك كيف. Voilà, c'est des siècles qui sont à l'intérieur de la construction, mais ils ne sont pas bougés. ليش طلعت كذا؟ وهنا vous avez remarqué les rielles sont étroites, c'est pas des grandes rielles. En même temps, ما كانش باب مقابل باب، كان واحد حتى تاع جواري. Il n'y a pas une porte, une phase de Voilà, il y a un décalage de porte. Vous voyez, c'est un décalage de porte. Oui, نعم. Même les jeunes, ils sont en train de suivre les coutumes. Alors vous voyez, c'est bien. ومن ثم باش الشتاء الماء ما يخسرش حتى على الدار يضرب الماء ويهبط ومن ثم سا سير كوم ان اسكابو بور مونتي سور لاند يجي واحد يطلع سا اسكابو الماء كيجي قيشوغات ما يدخلش ما يدخلش واحدة اللي يبغي فوق الحمار منها زوج تبغي تريح هاي ثالثة شوف الميديهاك C'est du génie civil. Génie civil. Du 10e siècle. اكتبوا لي لا لازم. هذا بوست d'incendie. Là, on arrive vers l'aéroport de Benizgen. On voit les maisons qui sont à l'extérieur, c'est des gens de Benizgen. Vu qu'on ne peut pas toucher l'aéroport parce que la vallée d'Imza est classée patrimoine universel par l'UNESCO en 1982. La restauration de l'aéroport est de l'UNESCO. Mais excusez-vous, la restauration est même pour les filles. Et c'est là, c'est une porte de secours, la rentrée principale, elle est de l'autre côté. Elle est toujours fonctionnelle. Oui, voilà. Il faut voir vers l'intérieur, de l'intérieur, il faut voir l'extérieur. En même temps, ça sert pour la défense.
وهنا avant les milliards d'années, Sahara c'était la mer. C'est la roche de la mer qui est jusqu'à maintenant. Et les maisons, ils n'ont pas de fondation. Des maisons qui sont collées sur la roche. Et la nappe qu'on a, c'est une nappe saumâtre, du sel et du calcaire. مبنيين على الرشيد. نعم. مبنيين على الرشيد الله يبارك. وهذا تاع لا ديفونس. هو le fondateur de la République de Rossomit, Abdelrahman Ben Roussoum. C'était la première république indépendante à l'époque en Afrique du Nord. Donc هو اللي أسس هذه غرداية. نعم. شفت. قلعة راهي هنايا. وصلنا ليها. وهنا on arrive au sommet de la ville de Ben Yezgen. Et la tour c'est une tour de guet pour la vigilance. شفت. بالعسق ما يقولوا. هذه راهي تكومينيكي مع لا تور اللي راه في راس الجبل تبني تور وسومي دو لا كولين هي وحده. تمام. ايوا راهي في راس وسومي دو لا كولين. هذا تور. وسومي دو لا كولين. وي. يكومينيكي افيك ميروار الصباح افيك ميروار. الصباح افيك ميروار في الليل بالنهار. صح. صحيح. كيما لي ماغرب. ايوا. ماغرب جيتيزي. الفار. الميروار وي. بالنهار. في الليل الميروار ما كاينش بالنهار. يحبوا يطلعوا هنا تفضلوا. يحبوا يطلعوا هنا تفضلوا. لا حاجة واحدة تكرهك هنا درجة عالية خاطر درجة عالية تما بزاف. نطلع باش نشوفها لازم نطلع. تنسيتي هنا تبان لك القلعة هذه؟ شنو تبان هاي؟ ماشي هذه راهي ايه صح. هذيك غداية الأولى. هذه تروازيام. الأولى هذه. الأولى سي العطف. العطف بالتناوي صح. 2012. لا دوزيام سي بونورا، لا تروازيام سي غداية، لا كاتريام سي بن يزقل. Et la cinquième c'est Milika. Milika. Milika, oui. Donc la toute dernière. C'est la Milika, c'est la dernière. La plus récente هذيك. Milika. Melissa. سموها Melissa طبعا. الإسبانيول يقولوا Melissa. شتو هذا الباتيمون خرج عندي أنا. سي لومبر. أو نخرجوا ثاني on va sortir هذيك سير. سي لومبر. أنا زيدوا نخرج. نصبروا. واش تجي هنايا؟ شكون؟ لا جامي هاونا هاونا قيسوا من القلعة هاونا يجي بزاف يجيز ايوا بصح يفوت على غرداية ما يدخلهاش. لا انا فوق اللي جيت فيها كانت شويه بدوي منصورة. ايوا لا المرسي دخلت بلايص. وهنايا الباب شحال عنده بالك منها؟ قديم.
نعم. Il y a 5 portes à rentrer pour Benizing. Il y a 2 pour les voitures et 3 piétonnières. Parmi les portes piétonnières, si tu portes piétonnière vers l'extérieur, est toujours fabriqué avec entrant du palmier. تنخدم تاع الخضر. يقول عندهم الشام يخلعونا بالآتو. وهنا رانا على الاكستيريور دو بنيزغن درك. هنا على الاكستيريور دو بنيزغن. Il n'y a pas de fondation, c'est une tour qui a été construite sur le sommet de la colline. بوليلة الحيوط نتاع التدعيم قلنا وريتكم الحجرة هذيك نقول لها بوليلة. بوليلة صح. C'est une tour qui porte برج بوليلة. Il n'y a pas de fondation, c'est les murs souterrains qu'on les appelle بوليلة. بوليلة كبيرة هذه. نعم. تشد الحيط الأخرى تشددها. وهنايا بونورا سي بونورا. هذيك سي الميناري تاع الجامع. هذيك السمعة تاع الجامع سي الميناري. سي الميناري. سي الميناري. هذيك سي الميناري تاع السمعة تاع الجامع. هنايا كاين دو صومي وحده من وحده من. هاي غزايا وفاس الميليكا سي لا 5 افيك لو ميناري تاع الجامع. سي دي طومب ولا سامع؟ هذه مقبره اللي عندها 4 خروم اللي اكزيستو 4 سيكل دو اكزيستونس 4 خروم. هذه هاي غزايا. هاي غزايا. هذيك سي ميليكا. هذه c'est un cimetière qui date de 4 siècles. Il y a des tombes qui sont creusées, il y a des tombes qui sont construites parce qu'on ne peut pas creuser la roche. C'est pour ça la tombe on l'a construite. صح وين تحفر فوق راسي؟ دامور ولا يشيروا من الجزر لا بريير على ليبوك يسي في سير بلاص هنايا ودرك المصلى راه تبنى لتحت باش يكون العدد كبير في الغاشي كبير ومن نضموا لي ميزون تاع بني زقن. هذه داروها صلاة الجنازة. صلاة الجنازة ولا مناسبة دينية. مناسبة دينية. Voilà, de là on domine les maisons de Benizgue, c'est des terrasses. Voilà, c'est des terrasses pour permettre à dormir à la belle étoile en été. C'est pour ça le minaret, c'est un cachet spécial pour le mueddin n'a pas l'attention de dominer avec l'extérieur باش ما يدروجوش الناس كي يترقوا في التراس تاعهم. وهذه سي لا بالميري سي دي ريزيدون سكوندير اللي تاع بنيزك كل قصر عنده لا بالميري تاعو كيما لا بالميري ديال غدالي لا بالميري ديال بنيزكن. Et في الصومي سي تافيلالت. C'est un projet qui a été commencé en 1996, il a été terminé en 2004. Il y a 1050 maisons construites. Il a eu le premier prix au niveau du monde arabe, il a eu le premier prix au niveau de l'UNESCO parce qu'il a gardé l'architecture traditionnelle. Il a élargi les rieurs pour l'intervention des ambulances comme il pouvait les mettre dans le C'était financé par l'UNESCO. Non, c'est privé. C'est privé. Hey, Bonora. La deuxième c'est Bonora. Hey, la deuxième c'est Bonora. C'est Bonora. والعطف العضوية من رومبوين العطف فيها 6 كيلومتر العضوية. دونك هذه غرداية. هذيك ميليكا. وي غرداية راهي ورا الجبل. داكور. ميليكا بونورا هذيك كاع بونورا. هذا ماشي ضريح ولا لا؟ لا هذيك عرصة باش يعلق فيها القرب باش الناس تشرب الماء. طيب.
يبارك. كيما هذا ميناري تاع موسكي. نعم سي المينار تاع موسكي. باين بلي مزيان. وهذا سي لو ليسيمو بزي زكريا سي لا فرونتي كومينال ما بين لا كومين دغري لا كومين دو بونورا. بني زكريا ديبون لا كومين دو بونورا. الوغ ود بني زكريا جمع هاد الجهه ود غدا ما هادي تلقى في الرون بوان جديد تلقى في الرون بوان. ليكول هذا ما نقدرش ندخلوا. نعم ليكول ما نقدرش ندخلوا. مغلوقه مغلوق. مغلوق. كيف تعوم؟ طلنا كاع تاريخ. الله يبارك فيك، الله يحفظك الله يعطيك الصحة. هي qui porte mosquée de Tafilel. La première construction elle a été construite au sommet de la ville de Benizgen. اسمها عطاولها مسجد تافيلات. Alors la comparaison entre le lieu de prière et la mosquée c'est qu'il n'y a pas de minaret. وصلنا. Avec le premier puits de 80 mètres de profondeur, une génération pour arriver à le parfait. Parce qu'ils ont creusé la roche à la main. خامس هجرية يا شيخ. خامس هجرية. خامس هجرية راهي 1100 هكا برا. كان باني كيما هذا واحد حجر على لا يسي كان عن اي باب حجر هذا شيء يسموه لي بورت بالمير بورتر. هو بالمير هو البورتر هذا. نعم. المير بورتر Même système تقبل هذيك l'œil de bœuf à l'ancien. وهذيك راه فناتر الفوق. هاك ستي فناتر هذيك. فناتر الجوز هذا ولا راسه. سيتو. نعم. من السولي يدخل من جنب. ما فناتر وميزي مثلا la fenêtre ولا راسه pour l'éclairage. وميزي. Vous allez voir la fenêtre ولا راسه pour l'éclairage تاع الصخر. باش نضوي من برا. نعم. وي. كاناليزو كي جا الواد خسر لي كاناليزو على هذيك حبسوها. بير. La rentrée principale pour les hommes, c'est la rentrée en face. Et les femmes, عندهم rentrée من la ruelle هذا illuminé. Aux à la criée. C'est pour ça les bons pour les gens peuvent s'asseoir هنايا. C'était la première place où ça se passe avant aux enchères à la criée. Elle est sur le masjid. Les gens peuvent s'asseoir هنا. Et les vendeurs, c'est pas n'importe qui a le droit de faire la vente, c'est des gens qui sont désignés devant les responsables de la mosquée. En même temps, il y a un porte-garant devant les responsables de la mosquée pour être vendeur. Parce que la femme, quand elle doit le taper vendeur, il doit être correct avec elle, il y a un pourcentage sur le bénéfice. Et les responsables spirituels, c'est des bénévoles, ils ne sont pas payés par l'État ou les gens qui maintenant ne sont pas payés de 500 dinars. Il est un pourboire avec plaisir. دونك هذه تروح الجمعية. للجمعية. نعم. نصوش ايه كل حاجه صباحكم بخير. صباح الخير الحاج. نحيي بالضيوف. يحفظك. الو هذا محرم تاع الجامع قبل راهي هكذا. عنده زوج. كي زادوا ليكستنسيون زادوا داروا ان دوزيام. نعم. عارف كل ما يكبر. نعم. ولا بوبولاسيون لا هو المحراب. les autres sont pas. هذا لونسيان عملها هذا لونسيان. هذا في النوبة. هذا روسيا هذا النوبة. Alors on était la prière, c'est sur la terrasse, vu la chaleur qu'on a ici, la température de la terrasse. أنا نتخيل في روحي صلي التراويح أنا الصيف؟ لا فيهم التراويح. نعم. الله هنا. نعم. نعم قرأ ما شاء الله. Avec une clé en bois pour ouvrir la porte. On fait rentrer la main avec une clé en bois pour ouvrir la porte. Et maintenant c'est remplacé par les clés en métal.
نفوت ونخليها يعني يكون جيت واحد نفوت وخلاص. لا نصور غلط. Ça, c'est une cachette d'une clé. لا سيرور نجم نضيعش لا سيرور نحات لا سيرور نحات لا سيرور. وهذا الراكورسي للجمع بور فاسيليتي لي جون اللي يسكنوا من هيك ولي دو رونتري لابور برينسيبال يجيو رونتري غوش ومن تم ليكون كوران يكون فاس. سا راكورسي للجمع محفور في جبل يكريجي سير لا روش. هذا شيء اللي يكون تاع الجمع. هذا كرسي من الجهة الزوجة بغيتو يصلوا منا إلى ماشي المسجد هناك شغل اللي يسكنوا من لوط كوتي بغيتو يدخلوا منا شيخ. تمام. بيتي الشتور هذا رونتري للجمع هذا هو المدخل للجمع. ومدرسة قرآنية لا رونتري برينسيبال ا دروات. Regardez la température universelle, on était séparés. Des cavettes. Genre de cave. مخزن. مخزن كاف. نعم. هذه مخدومة بالجدة تاع التمر. الرسول تاع نخلو. وهذه يقولوا لها ما حضرتش الشيخ عمي يحيى. Il est mort en 1202 هجري تقارن 1788 ميلادي. هاي لا رونتري برينسيبال سي لا رونتري برينسيبال. ضارع تاعو مقبرة تاعو. لا ما حضر المشايخ كانوا يتلاقاو هنايا. محضر تاع المشايخ. محضر يقرروا. كي ندخلوا نهبطوا اون ديسون اون مارش مي ندخلوا لا تاي نورمال. على هذيك يديروا دي بتيت رونتري بور غادي لا تمبيراتور يونيفرسال شون ايتي سيفري. افيك تو سا راه مبنيه فوق حجره فوق جبل. المحضرة هي المدرسة. محضر المشايخ كانوا يتلاقاو. كان الشيوخ كبار العلماء. نعم. محاضرات. نعم. سي لا روش تاع البحر. نعم من الزلزلة ولا الحمد لله ولا مش كيما حنا في النور. لا في النور عندنا يسكتوش هذوك عندنا بزاف. قاعد البلاصه اللي يقولوا لها ساحه لاله عشو حتى هي داو كيفوت لنا لاله عشو كانت تحفر في البيت في الزمان هذاك ما صلاش المغرب في وقت بدنا عليها العشاء بدات الساحه واش تاع بوتفليقة؟ كانوا الجمال كانوا يدخلوا السلبيات سي لونسيان بوتو هذيك سي نوفو جديد عليه